guys, so Views. this is Hi guys, this me, Vanessa Dimansya. Karon kay nag-assignment ko kay ipa-assignment ni Ma'am Lilit. Sana makakita si Ma'am Lilit ani. And para kung kinsa to'y nagtinanaw kayo i-shout out guys. So kana mo guys, maghimo pa mig sticker. Kaya na nagsuwat ko anak guys kay nalaging assignment guys. Sakit kapoy na kamot nga na guys ay suwat. Ingato rami sige suwat nga na guys. Tapos sara na guys. Na sa suwat ko anak guys. Share og subscribe mo anak guys ha. And like sa katong nag makeup ko. Ato manhaman si papa o si mama. Sorry na guys. Tapos nasulat na ko guys. Kapag na din ako kamutingan na guys. Ano? Man ako ingana guys. Share mo ingana guys ha. Share and like and subscribe. So, panday mo guys, Man ako anak guys. subscribe Nisod mga 8:33 na ingana guys oras. Lapad man ko daw na guys. and share So, mag-vlog namin may TikTok. and So, maghihimo. Tas nagkuhan ko sa transition. I-follow to og share og like. And nga na po yung bagong trend na transition na matuhimo on guys. Bye bye, like and subscribe and share. Bye bye.